Come. This here is my dear friend. He is the General Superintendent for the Dominican Republic, for the entire country. We work together. He has a special nickname. I will introduce him by his nickname. We call him Chucky Chan. He is a dear brother who has opened the doors of ministry in the country to us in the Dominican Republic. Whenever we go in, we get permission from him before we enter so that he knows what we're doing. He's a dear friend of your General Superintendent and Sister Paul. They've traveled together to Cuba. We've had banquets in the Dominican Republic, and he is a man of God that loves God with all of his heart. Amen. I know it might be stepping out of protocol, but I ask if we would stand and welcome the General Superintendent of the Dominican Republic. Muchas gracias, pueden sentarse, hermanos. Antes que todo quiero decirle que me acompaña mi esposa. Before we begin, I'd like to say that I am accompanied by my wife. Está sentada en la parte de atrás y te pone de pie para que te vea. She's sitting in the back. Esa es mi pastora. She is my pastor. Es mi psicóloga. And my psychologist. Es mi terapeuta familiar. And my family therapist. Y es mi profesora. And she is also my professor. Porque es lo que hace en la universidad y es lo que hace en mi casa también. Because that's what she does at the university and that's what she does in my home as well. Y yo me someto a ella. And I submit myself to her. Es un placer para mí estar con ustedes, hermanos. It's a pleasure for me to be with you here today. Gracias a nuestro superintendente y su distinguida esposa. Thank you to our superintendent and his distinguished wife. Y han compartido con nosotros en la República Dominicana también. Now that they've also shared with us at the Dominican Republic. Y en otros países como Cuba, Singapur, Estados Unidos y varios lugares donde hemos coincidido. And other countries as well as Cuba, Singapore, and other countries where we've been together as well. Y a mi hermano Jonathan y su esposa que han compartido con nosotros también en Dominicana. And his wife as well has shared with us at the Dominican Republic. Así que hoy quiero hablar con ustedes y voy a aprovechar el tiempo. Today I want to speak with you and I want to take advantage of the time. No tenemos demasiado tiempo y a mí se me duplica el tiempo. And I don't have much time and me, in my situation, the time duplicates itself. Porque depende de lo que diga mi traductor. Because it all depends on what my translator says. Pero creo que él va a ser fiel. But I think he's going to be a faithful translator. Bueno, estamos hablando, hermanos, de cultura y reino. Estamos hablando de la cultura del reino de Dios. We're speaking about culture and the kingdom of God. Y yo quiero utilizar un versículo que no parece hablar de cultura, pero veremos por qué lo voy a utilizar. And I want to speak about a verse that speaks about culture, although it might not seem like it. Se trata de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romans 12, verse 1 and 2. Si lo voy a leer en español, ustedes lo tienen ahí, dice. I'm going to read it in Spanish, and I'm sure that you can look it up in English. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Si lo quiere leer en inglés. Ok. Y lo tendrán ahí en Romanos 12, 1 al 2. Did everyone get that in English in their Bibles? Yeah. Okay. Amen. Hoy quiero hablar en un momento acerca de lo que pudieran ser las barreras que interfieren en la extensión del reino de Dios cuando practicamos solo las culturas de los pueblos en los que vivimos. Today I want to talk to you about the obstacles that come to us through the cultures that we live around us and in our countries that can impede the kingdom of God. Los pueblos tienen sus culturas, pero el reino de Dios tiene su propia cultura. See, the people of certain nations and nations have cultures, but the kingdom of God has its culture. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que es la raíz de la formación y la organización de la cultura del reino de Dios en la tierra. So I want to speak to you a little bit about the roots of the kingdom of God on earth. En el mensaje de anoche escuchamos al superintendente explicar lo que es cultura. Last night we heard the superintendent, I'm going from English to Spanish. The superintendent discussed what was culture. Es un conjunto de valores, símbolos y normas que identifican la forma de pensar y actuar de un pueblo. It is a group and symbols and symbolisms of a certain group of people, how they act and move. Y poseen elementos que les sirven como mecanismos de regulación social. And they're elements of the social networking of individuals. Y es parte del problema esos elementos que sirven como regulación social para esas comunidades. And it's in those elements that serve as social elements of the people. Y por eso veremos cómo esas regulaciones pueden afectar la extensión del reino de Dios. And we see how those elements can affect the kingdom of God. Porque en las culturas de los pueblos lo que sirve como referencia son las preferencias de sus habitantes. So in the different cultures of the earth, different cultures of the world, we see how some of those cultures can influence how we perceive the culture of the people and of the kingdom of God. Y eso dificulta que sus valores y símbolos se ajusten a los valores y símbolos de la cultura del reino. And if we pay attention and we take the culture and the value of the kingdom of God, then that we can see of the culture, when we apply the culture of the kingdom of God, we can see it manifest. Luego, los valores culturales no son malos en sí mismos. Really, our original culture, valuable culture, is not bad. Our cultures that we have inside of us from our environment where we live, those aren't really bad. El problema es que están fundamentados en la mente humana, en la mente del hombre. El hombre crea la cultura y luego la cultura lo gobierna a él. You see, man is brought into this culture, but then culture becomes man's owner. De ahí que utilizamos este versículo que dice que debemos renovarnos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. And see, this is where we look at Scripture and it says that we must renew our minds and transform ourselves. Porque el hombre renovado puede formar valores y símbolos para una cultura renovada que procede del reino de los cielos. You see, because when we renew our minds, we can renew our culture and we can change the kingdom concept. Todos los pueblos se fundamentan en principios elaborados, guiados por leyes conforme a la sabiduría humana. All of man governs himself by the culture established by man. Pero la cultura del reino se forma en la mente de Dios. But you see, the culture of the kingdom of God is formed in the mind of God. Y para nosotros entender la mente de Dios, tenemos que adentrarnos en una transformación profunda que nos lleva al conocimiento de las cosas celestiales. So for us to understand the culture and the kingdom of God, we must go ahead and understand the mind of God.
Porque los símbolos de una cultura of a culture dominan la voluntad y las emociones de los seres humanos. will take dominion over your feelings and emotions. Y es tarea de la iglesia llevar a la gente a ver unos símbolos y unas regulaciones que guíen su mente al pensamiento de Dios. And this is how we go ahead and take through this culture and way of thinking and the understanding of the mind of God is how we get to the kingdom culture of God. Porque las organizaciones dentro de la cultura terrenal esclavizan a los seres humanos. Because the culture of man and the kingdom of man takes man into slavery. Incluso el ser humano vive esclavizado de sus propias creaciones e invenciones. As a matter of fact, man is enslaved by his own creations. Porque se utilizan símbolos y valores equivocados. Because he uses the wrong symbols and Valores. and values that are incorrect. Y nos movemos dentro de la vanidad. And we go ahead and we move in vanity. Para decir un ejemplo de lo que es el ser humano que se ríe por los símbolos culturales de su pueblo. So to give you an example of what it means to move in the vanity sphere of a person who moves within their culture. En la República Dominicana, por ejemplo, en diciembre se acostumbra a pintar las casas con pintura nueva. The culture in the Dominican Republic says that in December of every year, it is customary to paint the outside of your homes a new paint, a new color. Luego las personas que no tienen dinero para pintar sus casas se sienten tristes. And then the people who don't have the financial means to paint their homes now feel sad because they can't paint their homes. Porque son unos símbolos y valores que cuando no se pueden satisfacer entristecen al ser humano. Because it's a system of values and culture that when man cannot get to it or be able to paint their homes in this instance, they now start to devalue themselves. Wow. Las personas que no tienen la mente transformada y renovada según la mente de Cristo tienden a entristecerse por cosas innecesarias. All of those that don't have their minds up to the mind of Christ and the culture of the kingdom of God will begin to devalue themselves and worry themselves about things that really aren't that important. Y lo que para nosotros que vivimos en la cultura del reino es una bendición, a ellos se les convierte en una maldición. And everything that we live in the kingdom culture of God, for us everything is a blessing, but to them everything is a curse. Un ejemplo más. One other example. Cuando Dios nos da una casa a los que pertenecemos a la cultura del reino, vivimos dentro de ella y la disfrutamos. Another example is that when God gives those of us that live within the kingdom culture of God a brand new home, we live in the home and we enjoy it to its fullest. Pero cuando el que no conoce a Dios con todo su trabajo y esfuerzo compra una gran mansión, no la disfruta porque él no vive dentro de ella, sino que esa mansión vive dentro de su corazón. But the person who goes out and buys this huge mansion by his own sweat of his brow and his pocket, and he goes out and he lives in the house, he can never really enjoy the house because he always has to worry about paying for that house. Porque vive guiado por la vanidad. Because he's basically living based on vanity. En la cultura del reino las vanidades no nos consumen a nosotros. In the kingdom culture, vanity does not consume us. Nosotros consumimos las vanidades del We mundo. consume the vanity. Porque tenemos la mente de Cristo. Because we have the mind of Christ. Y las cosas que Dios nos da no son para envanecernos, sino para darle la gloria a Él. And the things that God gives us is not for our vanity, but to go ahead and give thanks to Him. Porque pertenecemos a una cultura creada en la mente de Dios, organizada en la mente de Dios. Because we live in a culture organized by God, in the mind of God, made up in the mind of God.
Así que la razón por la que utilicé ese versículo de Romanos que habla de la transformación de la mente es porque precisamente cuando las culturas se forman en la mente del hombre tienen valores equivocados, pero en la mente de Dios todo es correcto. That's why I used that verse that says in the transformation of your mind, because everything that is done in the transformation of your mind with Christ, everything is a blessing to you in your life. En Juan 3:14 la Biblia dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No, Juan 3:14. Oh, in John 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. in John 3:14, in the same way that Moses' arms were lifted, it is the same way that God, the Son's arms must be lifted as well. Levantar a Cristo como símbolo de la cultura del reino. Lift Jesus on high as the kingdom culture and the king of this kingdom culture. Amen. Las culturas tienen símbolos como la bandera, los escudos, el himno nacional de los países. The kingdoms have flags and they have the coat of arms. We too have that as well. Pero la cultura del reino tiene un símbolo universal que es Cristo en la cruz del Calvario. But the kingdom culture has a universal sign, which is the cross and Jesus on that cross. Porque la cultura del reino tiene valores universales. Because the kingdom culture has universal values. La constitución de la cultura del reino a que nosotros pertenecemos es la Biblia y la Biblia es The universal. Bible is our constitution in the kingdom culture, and that is the word of God. Los países tienen leyes, tienen reglas, tienen normas de convivencia social. The countries have laws, and those laws they must be abided by. Pero el reino de Dios tiene una regla universal que es su palabra escrita. But the kingdom culture has a law, and that is the word of God. Y es necesario que nosotros como iglesia implantemos la cultura del reino en todos los lugares del mundo. And it is so important that us as a church, we implement the kingdom concept around all of the world. Porque sus principios son los que devuelven la identidad y la dignidad al ser humano. Because those kingdom principles, it's what brings back self-respect to the individuals of this world. Hablamos de, otra vez, identidad, dignidad e integridad. We speak again of identity, identidad, Dignidad e integridad. integrity, and dignity. En la cultura de los pueblos se ha perdido mucho la dignidad del ser humano. And across the kingdom culture, in some cultures, we've lost the integrity. Pero todos los seres humanos tienen en sí una dignidad por ser creación de Dios. But all of us, because all of us have a dignity inside of us created by God Himself. Y es responsabilidad de la iglesia devolver a los seres humanos esa dignidad que ha sido marchita por el pecado. It is the responsibility of the church to go out and reach those who have been stained by the sin of this culture, of this world. La gente que anda en el pecado no ha perdido la dignidad de ser creación de Dios, ni ha perdido la imagen de Dios en sí mismo. People who are in sin have not lost the dignity of God or the likeness of God. Pero tenemos que adentrarlo ahora en la cultura del reino para que puedan vivir como miembros de una cultura diferente. But we need to usher them into the kingdom culture of God so that they can live as members of the kingdom culture of God. No es una tarea sencilla ni fácil. It is not an easy task. Es una tarea para personas que están apasionadas por hacer que las reglas del reino de Dios se implanten en la It is a tierra. task for those that have a passion for the laws of the kingdom culture of God for these people. Nosotros que ya vivimos en la cultura del reino podemos considerarnos como extranjeros en esta tierra, y así lo decimos. For those of us who already know this kingdom culture, we can already say that we are almost like strangers on this land.
La cultura del reino tiene muchos símbolos, pero yo quiero compartir algunos. Y uno de esos símbolos se llama la alegría. The kingdom culture has a lot of symbols, and one of those symbols is the joy that comes with it. Cuando nuestras mentes han sido renovadas en el espíritu del nuevo nacimiento, vivimos en paz, no importa lo que pase a nuestro alrededor, porque estamos en una cultura diferente. When our mind has been renewed to the kingdom culture of God, no matter what we're going through, we can be in peace in the midst of anything that happens. Amen. Amen. Predico y digo que nosotros somos turistas en la tierra. But I say to you that we are just tourists on this land. Y usted sabe qué hace uno cuando anda de turista. And you know what somebody does when they're a tourist? What do you do when you are a tourist? ¿Qué es lo que hacen cuando eres un turista? Take picture. Te toma foto, Everything is beautiful for you. todo te parece precioso. Even you have something in your house, but when you are tourist, you see this beautiful. Aún tiene cosas en tu casa y cuando hablas de turista la ves linda. It's the things that you might even, the same things you might even have in your own home. You go on vacation and you're a tourist and you see those things out there beautiful. He dicho que cuando andamos de turista nos ponemos tontos. Cuando nos ponemos. Cuando andamos de turista nos ponemos tontos. He says that when we become tourists, and when we go on vacation, we become tourists, we look like just dum-dums. Porque nos alegramos y nos reímos con todo. Because we laugh at everything and we enjoy everything. Ahora, esto nos da risa. This causes us to laugh. Pero le voy a decir por qué. But I'm going to tell you why. Es que los que pertenecemos a la cultura del reino de Dios, It's that those of us that belong to the kingdom culture of God, como turistas en la tierra, tenemos que vivir alegre y divertirnos con todo. we have to live in joy and laughing at everything. Porque nosotros vivimos en una cultura de paz, de armonía, de alegría. Because we live in a culture of peace and harmony and enjoyment and love. Y el que tiene a Cristo en el corazón se alegra aún en medio del sufrimiento. And for all of us that have Jesus in our heart, we go ahead and enjoy ourselves in the midst of the storms. We have find peace in the midst of the storms. Amen. Porque nuestra cultura es diferente. Because our culture is different. Por eso digo que somos turistas en la tierra. That's why I say that we're tourists in the land. Yes. If you have never traveled, you are a tourist. You have never traveled. Si nunca has viajado, eres un turista. Porque pertenece a la ciudad celestial. Because you belong to the kingdom of God. Amen. Está viviendo aquí solo unos días. You're just here for a few days. Yeah. Por eso tenemos que trabajar hasta implantar, hasta organizar sobre las leyes del cielo la cultura del reino aquí en la tierra. That's why we have to work and not stop and continue to establish the laws of the kingdom culture of God in this earth. La cultura del reino también tiene un símbolo que se llama la fe. The kingdom culture also has another symbolism, and it's called faith. Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá. Habakkuk 2. Habacuc 2:4. Habakkuk 2:4 says that the just will live by faith. Vivir por la fe no significa esperar que las cosas nos lleguen de manera automática. Living by faith doesn't mean that automatically wait for things to come to us. Significa confiar en que a pesar de lo tortuoso que sea el camino, Dios nos dará la respuesta que esperamos. It signifies that no matter how difficult and treacherous the road may be, we know that God will give us that which we have asked for. Significa It means que a pesar de que estemos viendo todo oscuro y no veamos las cosas que Dios nos ha prometido, nos mantenemos confiando que Dios lo va a hacer. besides the fact that we might not see everything the way we're supposed to see it, it might be black, dark, and
weary, but we trust that God will give us the answer that we need. Por eso nuestra cultura es diferente, porque vivimos en esperanza permanente. That's why our culture is different, because we live in hope for that which is yet to come. Y eso es fe, creer que Dios lo va a hacer a pesar de todo. And that is faith, believing that God is going to do it no matter what. En la cultura del reino algunas veces vemos lo contrario a lo que Dios nos ha prometido. In the culture of God, sometimes we see not what God has promised us. Pero aún así seguimos creyendo que Dios lo va a cumplir. But even when that happens, we continue to believe for what God has said. Porque entre el momento de la promesa de Dios y su cumplimiento hay un espacio, hay un camino que no sabemos lo que puede pasar allí. Because from the time that God gave you a word to the time that He fulfills that word, it's a very big void, and we don't see what's going to happen between now and then. Pero la fe nos hace mantener seguro para no dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. But the faith is what doesn't allow us to damage that which God has already said and ordained. Y eso se llama vivir en una cultura diferente. And that is called to live in a different culture. Esa es la cultura del cielo, la cultura que se formó en la mente de Dios. That is the culture that was divinely made in the mind of God. Otro de los símbolos de la cultura del reino es la existencia, la vida en libertad. Somos libres en Cristo. Another one of the symbolisms in the kingdom culture of God is that we live free. Sin pretender darme una lección de psicología, porque no lo soy. I don't want to say a psychological term because I'm not a psychologist. Eso lo hace mi esposa. That I leave up to my wife. Pero me preocupa a veces que los cristianos vivan una vida de tristeza. But it worries me that Christians are living a very sad and unfulfilled life. Y me preocupa ver en los ojos y leer en el rostro de un creyente algún tipo de tristeza. And it is hard for me to see in a believer's eyes and on their body to see them living in such sadness. O vivir con miedo o con temores de salir incluso a las calles. Or to live in fear, or not want to be able to go, or not being able to go out into the streets for fear of something may happen. Eso es común en la vida que no conoce a Cristo. That is common for those who don't believe in Christ. La gente vive con mucho miedo, The people live with constant fear, con mucho estrés, with so much stress, con una vida muy rápida. with such a quick way of life. Pero nosotros, But us, que tenemos a Cristo, that have Christ in us. la Biblia dice, hablando Pablo a Timoteo, The Bible says, Paul speaking to Timothy, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, that God has not given us a spirit of fear, sino de amor, but of love, poder, power, dominio propio. sound. Eso significa That means que no podemos vivir ni con miedo, that we cannot live in fear, con tristeza, in sadness, con dolores sin resolver, in pain of not being able to solve problems. porque en medio de cualquier circunstancia Dios está con Because in nosotros. the middle of any situation, God is with us. Amen. Y eso se llama vivir en una cultura diferente. And that means living in a different culture. No vivimos en la cultura del miedo, ni en la cultura de la desesperación, ni en la cultura del dolor. Vivimos en una cultura que nos hace estar felices por encima de todo eso. This is not me living in a culture of fear or sadness. This means living in a culture of feeling good about yourself and being in joy. It's the kingdom of God. Sé que ustedes son personas que conocen a Dios y son líderes. I know that you all know God and you're all leaders. Pero si siente demasiada tristeza con frecuencia en tu vida, But if you feel with constant or frequent sadness in your life, si tienes temor en la vida, si no estás seguro de lo que haces, if you're in fear or you're not sure of what you do, necesitas concentrarte un poquito más en nuestro Padre Celestial. you're going to need to concentrate a little bit more on our Heavenly Father above.
Pedirle al Espíritu Santo que dé fortaleza a tu alma, a tu corazón, a tu ser. Ask that the Holy Spirit give you strength in your inner being, in you. Porque tu cultura es una de alegría, de paz, de libertad. Because your culture is that of peace and harmony and joy. Porque entraste a esa cultura cuando renovaste tu entendimiento, cuando te renovaste por medio del nuevo nacimiento y la mente de Cristo fue puesta en tu Because you mente. entered into that culture when you renewed your mind and when you went into the kingdom of God. No quiero hablar del pensamiento positivo que es dañino, pero el cristiano tiene su mente siempre positiva pensando en Cristo. But you, that if you believe in Christ, your mind should always be positive when you're thinking about the things of Christ. No somos esclavos de nada. We're not slaves to anything. Nada nos esclaviza, Nothing enslaves us porque Cristo está en nosotros. because Christ is in us. Hay un altar en nuestros corazones que arde desde donde el Espíritu Santo nos da fuerza, nos da paz, nos da There's tranquilidad. an altar inside of us in our heart where the Holy Spirit, from which the Holy Spirit reigns inside of us. Y no depende en nuestra cultura, a diferencia de la cultura de los pueblos, la cultura terrenal. It doesn't depend on our culture or the culture of the earthly realm. Las personas se sienten seguras a partir del lugar donde están. People feel secure from which the place they are at. Pero nosotros tenemos seguridad a partir del lugar que Dios, que el Espíritu Santo Cristo ocupa en nuestro corazón. But we have hope besides the fact that all the things can be happening. We have Christ in our heart. Así sentimos seguridad. That's how we feel security. Pero en esta cultura, cuando se organiza bien, hay una vida de devoción y adoración a Dios. But in this culture, when it's organized correctly, there is a time of devotion. Esa devoción que nos permite cada día acercarnos a nuestro Rey. And it is that devotion that allows us each day to get closer and closer to our King. Y que cuando lo adoramos a Él, nuestra vida se siente en libertad, se siente en paz y se siente segura. And when we worship every day, it's the opportunity that we have to feel secure, feel peace. Y para ir avanzando un poco más, voy a decir una serie de cosas que hay en esta cultura del reino de Dios. So as I advance a little bit further now, I'm going to say a few things that are in this culture of God. Aquí se practica el respeto, la gratitud, la lealtad. Here we practice the respect, loyalty, Lealtad, disciplina, obediencia, discipline, and obedience, convivencia, identidad, generosidad. identity, generosity. Por eso decía que los valores de la cultura del reino son universales, porque esto es universal. That's why I kept saying our culture is universal, because these are universal. Los pueblos tenemos algunas diferencias de actuar y de hacer cosas y de pensar. We might have some differences on how we do things and dress or certain things. Pero los principios de Dios no se negocian en ninguna cultura del mundo. But God's principles are not negotiable in any culture of the world. La gratitud es gratitud en Bahamas, Dominicana, en Cuba, en los Estados Unidos, donde quiera que vayamos. Gratitude is gratitude, no matter where you go. Bahamas, U.S., Dominican Republic. El respeto es respeto en cualquier lugar del mundo. Respect is respect in any part of the world. La disciplina es disciplina donde quiera que nos movamos. Discipline is discipline anywhere we move. La obediencia es obediencia en todos los lugares del mundo. Obedience is obedience no matter what. La buena convivencia es importante y necesaria en cualquier lugar del mundo. Living in harmony is the same everywhere we go. ¿Y qué decir de la honestidad? And what can I say about honesty? Y la generosidad. And generosity. ¿Cuánta gente en San Juan de la Maguana, en mi pueblo, ha agradecido al pastor Jonathan por la obra que está haciendo allí? How many people of Dominican Republic have been so grateful to what Pastor Jonathan is doing in Dominican Republic? Cuando hacemos algo por generosidad se nos agradece en cualquier lugar del mundo. When we do something because of generosity, it is welcomed by everyone around the world. Pero las culturas de los pueblos fundamentadas en la mente humana pura y simplemente han extraviado estos valores. The cultures around the world have simply but gone ahead and shut these down. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer
revivir estos valores de la cultura del reino. And it is our responsibility to revive these values in the kingdom culture of God. Amen. Yes. Para eso estamos en la tierra. For that, we are here on earth. Somos ciudadanos del reino de Dios We are citizens of the kingdom of God. y debemos modelar según las leyes del reino de Dios. And we must model the laws of the kingdom of God. Nosotros no somos el reflejo del lugar donde vivimos. We are not the reflection of the place that we live in. Somos el reflejo del reino de Dios en la tierra. We must be the reflection of the kingdom culture of God on earth. Antes que el lugar donde vives, tú representas el reino de Dios. Before the place where you lived, you represented the kingdom of God. Vivimos en diferentes lugares, unos buenos, otros malos, otros no muy buenos, otros no muy malos. Pero allí estamos y esa cultura no debe moldear nuestra manera de pensar y de actuar. We live in not so good places, and good places, and bad places, and not so bad places. But those cultures should not mold that who we are. Porque nosotros tenemos una ley que nos rige que viene del cielo. Because we have another law that establishes who we are. Y tenemos un gobierno que nos rige desde el cielo. We have a government that governs us from the heavens. Así, Like that. y eso es la responsabilidad de implantar la cultura del reino de la Like tierra. that, it is our responsibility to establish the kingdom culture of God here. Y debo concluir con un ejemplo diciéndole que esta responsabilidad de la iglesia para implantar la cultura del reino no será posible hasta que no ayudemos al hombre a retornar a los valores con los que fue creado por nuestro Padre Celestial. And I want to say that this will not be possible until we return to man the values that which we were created with through God. La transformación, la renovación por medio de encontrarse con Cristo. The transformation, the renewing of meeting Christ. No hay manera de implantar la cultura del reino si no llevando a Cristo al corazón de la There's no way gente. to implement the kingdom culture of God unless you bring Christ first. Porque desde la cultura del reino se ve de una manera, Because when you see Christ, you see Him from one way, from the kingdom culture of God. pero desde la cultura terrenal se ve de otra forma. And then you see the kingdom culture of God from the earthly cultures from a totally different perspective. Concluyo con el ejemplo de la mujer samaritana. I'll finish with the example of the Samaritan woman. Para la cultura judía, For the Jewish culture, solo era una mujer despreciable, she was a deplorable woman, una mujer de baja reputación, low reputation, una mujer mala, diríamos en otras palabras. a bad woman. Pero mirando desde la cultura y las leyes del reino, But looking at her from the kingdom culture of God, solo era una mujer que necesitaba el perdón de Jesús. she was just a woman who needed the forgiveness of God. Solo era una mujer que necesitaba que alguien se le acercara. She was just a woman who needed somebody to come close to her. Porque la cultura universal del reino que traspasa las barreras culturales no admite diferencia entre seres Because humanos. the values and the laws of the kingdom culture of God go ahead and transcend all obstacles of the earthly cultures. Y no nos da licencia para el menosprecio a nadie. And it does not give us a license to belittle anyone. Porque la gente que está en el pecado lleva en sí la imagen de Dios que no se ha perdido. Because even all those who are in sin and have sinned still take the image of God within them. Y por eso Dios nos ha puesto como alfareros de vida. And that's why God has put us like alfarero. Anybody want to help me on it? Alfarero, like the lighthouse of man. Como el que hace vasijas de barro con las manos. Like the potter also that makes the pots by hand. Ese alfarero tiene que enludarse las manos para hacer buenas vasijas. That potter has to dirty his hands to make those little pots. Y el barro que parece sucio da vasijas hermosas. And that mud that looks dirty makes beautiful pottery.
En la cultura del reino tenemos que aprender a enlodarnos las manos para sacar las joyas que están perdidas en el pecado, pero que tienen la imagen de Dios en sí mismo. And the kingdom of God, in the kingdom culture of God, we're going to have to get our hands dirty to bring out the beautiful pots and pots that are out there. En la cultura del reino no cabe el ideal ni del levita ni del sacerdote. En la cultura Del reino no cabe el ideal del sacerdote ni del levita. in the culture, in the kingdom culture of God, the ideology of the Levite and the priest doesn't come into reality. Solo la del samaritano, que no le importó la sangre del herido, sino que lo levantó y lo llevó, no tenía que llevarlo para ser curado. Just about, Solo la cultura del samaritano, que no le importó la sangre y el estado del que estaba herido, sino que lo llevó para ser curado. the culture of the Samaritan, who didn't care about the blood of he that was injured, that was able to be taken to get well. Porque en la cultura del reino impera la misericordia. Because the kingdom culture brings mercy. Amen. Que Dios nos ayude May God help us a que nuestras mentes transformadas that our renewed minds sean útiles para implantar la cultura del reino en nuestras may naciones, be useful to implement the kingdom culture of God in our nations. para organizar un sistema de vida diferente al que la gente vive, sino que viva conforme a los designios del cielo. To organize a different life of that of which we live. Que Dios les bendiga, hermanos. May God bless you, brothers. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Thank you for the opportunity to share with you. I'm going to ask you this time to please stand. The Lord has indeed spoken to us. And such a word cannot go without some level of response. The porter has to be willing to get his hands dirty to rebuild the pots. We have no right to condemn anybody, but to create an environment that the power of God works in the hearts of those who bear the image. Though the image may be marred, may be twisted, may be warped. But the kingdom of the culture of God provides the mercy and the grace to restore that which the enemy has stolen. I'm going to ask Pastor Tyrone Sands to come and just sing one verse of that chorus, Fill My Cup, Lord. I lift it up. And we're going to go into about 2 or 3 minutes of prayer just before we break and have our next 2 speakers before we break for lunch. Pastor Sands. Hallelujah. Why don't you just lift your hands to heaven as we sing? Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul.
Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup. Here's my cup. Oh Lord, I lift it up. I lift it up. So make me whole. Hallelujah. Come on and lift up our voice as you go to God in prayer. Our Father, we thank you this morning that you have so spoken to us in such clear language. You have so sat with us. You came right where we are, and you indeed has instructed us. We pray that you have so called us into this place that is the kingdom of God, and your virtues and your principles are universal. In this, oh God, we pray for divine strength. We pray for divine power. We pray for a refreshing. And you've so called us into this kingdom. And that is God's. And so in this, we pray. Fill our cups. We lift them up. Fill our souls. That the mandate you've given to us, that when we will leave this conference for the next 2 years, as members of our local churches and leaders of our churches, our focus and our passion will be to fulfill the culture of God. Today we bless you and we honor you. In Christ's name. Amen. Amen. Blessed